लेट द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तदंत हो डिटेल रे बाहर जो जो माने धीरे 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 सब रहस्यमय सामना को आसीबो आ जो माने भी इथरे अछंती भाई मरी गला बे से तारा होचंती तमर पापा तम गार्डियन है कि सब बेले तम पाखे थिबे तमर आमे तो चाहिबा समस्त मिसी कि रुहंतु पुणी थरे एक हेकि रुहंतु ताको फैमिली जेहेतु हिमे नाही माने ताको माँ बड़ पुओटे भाई को हरे देछि एवं माँ पुओ दी जण कांदु छन माने से वीडियो देखिले भाई कोन लागु छै यार माने सतरे से भल पाइबा गुटे सो हेलो हाय नमस्कार तो भाई माने अनुभव महांती गोटे सुपरस्टार समस्ते जानी से जन सुपरस्टार फिल्म करते फिल्म देखते लोक मैंने भल पा दिखती किंतु बहुत कम लोग जानी से जड़े बहुत भल मनीषटे हाँ ओपन हार्टेड मनीष से जहाँ भल पाती हृदय भल पाती आउ बहुत भल पाती आपण मैंने समस्ते जानी जो मैंने मिसी थे भल भाव जानी तो निकटरे से जाइए हेमंत सर को देखा करने भावुत हेमंत सर तो नहांती क्या देखा करेंगे हाँ ताको कवर पाखक जाइए देखा करने अनुभव महांती हेमंत सागर को बहुत भल पाते हाँ एमती नुह कि फिल्म खाली गीत गाँव से भल पाते सेमती किसी ना सबू सिंगर को परी से भी गीत गाँती फिल्म पारिश्रमिक नि सेमती ना से बहुत भल पाते जे सान भाई हिसाब से भल पाते सबुठी आउ हिमेन बहुत माने बड़ भाई बोली मानुले गडफादर एमती अनेक से ना देते मानती और हिमेन को सक्सेस पछरे जितकी भी से श्रेय अनुभव को दियंती सब बड़े कहती अनुभव मो गडफादर और मो गुरु प्रेमानंद सार तेणुकर कि भितर बंडिंग से भल पाइबा बहुत दिन रू अच्छी आजिकल बोली कथा ना आउ हिमेन सागर जिते बड़ मनीष हो गले जिते बड़ सिंगर हो जाते सक्सेस सब मिल जाता हेले भी से केबे अस्तित्व भूली नथिले कि भी कि आज मु सबू हो गली बड़ हो गली माने टंका पैसा सब आसीगला बड़ी कि मु गर्व करवा से अहंकार से केबे करू नथिले आज्ञा तेणु करके अनुभव महांती दौड़ी गले हेमंत सार पाखक तांकर शोकसभा पालन कले जोटि समस्ते आम ओडिशारू जाइथिले बहुत जन टिटलागढ़ अनुभव जाइथिले हेलिकप्टर अनुभव महांती जाइए पहुँचले टिटलागढ़ और टिटलागढ़ से पहुँचिकी ओह्लैकी सीधा जाइथिले हेमन को घर को घरे जाइए माँ को पाद छुईकी मुंडिया मारिकी फेरिकी कुढ़े पकईकी कांदिले आमती कांदिले जे से वीडियो देखिले आमको माने एमती लगुच कि गोटे बड़ पुओटे भाई को हरे देछि एवं माँ पुओ दी जण कांदुछंती से भली फील्ड आपण मानको देखिले जानिबे बहुत निर्दय भाव से दी जण कांदुछंती एवं अनेक सारा से कथा हेले एवं हिमेन सहित से बीतई प्रत्येक मुहूर्त बसिकी माँ और वाइफ थे बसिकी से शेयर कले से कथा ही सारे सीधा फैमिली सहित से बाहरी गले जो हिमेन सागर को पता होती से जगह को से कबर पाखक अनुभव महांती गले और सेठी गलापर अनुभव महांती को देखापी अनेक लोक से जमा हो गले भिड़ हो गले पुणी से विभिन्न प्रकार कथा कहले हिमेन विषय तापर गले कबर पाखक आपने देखिपे से भिड बर्तमान सोशल मीडिया बहुत ही भाइराल होची हिमेन को पाखक से गले कबर पाखक गले से जाकि फुल देले एवं जितेबाला से चलीगले माने मृत शरीर को से जो भाई गेल करी शुले कि कहीकि से गेल करुले से भाव से कबर को जाकि माटी छुँच पाद छुँच मुंडरे गेल कर गाल धरुंच माने से भाई फिल्म माने से वीडियो देखिले भाई कौन लगुच यार माने सतरे से भल पाइबा गोटे अलग प्रकार गोटे निआरा भल पाइबा से देखिले से आपण माने निहाती फील करें सतरे फिल हो कि नहीं हेमंत जो आसन देते जो जगह देते बड़ भाईर आसन से बड़ भाईर भूमिका निभाउछंती और एते सुंदर भाव से भल पाइबा देखिले वीडियो ही जानी होची एवं ठिया होगी अनेक सहित बीती जाता मुहूर्त को मन पकई अनुभव महांती भो भई कांदुछंती सांग आपड़ देखिए लुह माने आखिर लुह भिजी जाइए पुणी से दर्शन सारिकी जाइए पुणी मीडिया अनेक कथा से कहले पुणी राति प्रोग्राम जेहेतु थिला से प्रोग्राम को गले और से प्रोग्राम रे से अनेक कथा कहते भाई माने आपण माने शुणिले आश्चर्य हो से एमती एमती कथा कहले कह भरा कथा कहले आपड़ शुणिले कांदे मत कहबी से समस्त को से कहले हिमेन को विषय कहले हिमेन टिटलागढ़ जाइए से कि भाव कटक में एत बड़ सुपरस्टार हो पारे सारा विश्व सारा पृथ्वी से आज लोकप्रियता हासिल कर से विषय कहले एवं अनेक सहित स्मृति शेयर कले और माँ को विषय स्त्री विषय छुआ विषय एमती एमती कथा कहले आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हो आपन को लुह भी बाहरी आसो कथा शुणिकी आपण मैंने देखिपे गोटे भिडियो हिमेन सागर झील को अनुभव महांती कौ भाव कहते बाबा विषय आप देखु तुमको से बहुत भल पाते सब मन रखिए आ जो आकाश देखो से स्टार्स थाए सबुठ अधिका जो स्टार ट्विंकल कर से तारा होचंती तमर पापा तम गार्डियन है कि सब बेले तम पाखे थिबे तमर केबे कोन से असुविधा हवा को देबेनी तापर तम पापा जो मन को भल पाइबा देकी जाइछन ना एटी एते जण जो लोक गादे खाली सेति कि नहंती माने बहुत संख्या अधिक नाही श्रेय
ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ, ତାକୁ ଗଣି ପାରିବାନି ଆମେ। ତମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ହସିବ, ଖେଳିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ତମ ମା ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହିତ ତମେ ତମର ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ। ତ ଦେଖିଲେ କୋଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛୁଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ସତରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କି କଟକ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପଦରେ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏ କଥା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏବଂ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖର ସୁଖର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି କେବେ ନ ଡରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇକି କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଫାୟାର ହବ ଏଥର। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହବ, ଆଉ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତଦନ୍ତ ହଉ, ଡିଟେଲରେ ବାହାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲୁ, ସେଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ତ୍ରାହି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନୁମତି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମରଣ ପଛରେ ଦାୟୀ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ କଡ଼ା ୱେରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମରିଗଲେ ଏବେ, କେହି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବ ଭାଇମାନେ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆଜି ହରାଇ ଦେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ କରିକି ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ସେଠି କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି, ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ସେଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କାହାଣୀ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ନେବ ସେଇଟା ତ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ସେଇ ନାଁରେ ସତରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସେସବୁ ସତ, ଆଉ ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତଦନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆର। ଆଉ ଆମେ ତ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି। ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବିପଦରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମୁଁ କହିବି ଏବେକା ସମୟରେ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜିକୁ 20-21 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମରଣକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ହିରୋ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ମୁହଁ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ମୁହଁ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଭାଇ ନ ଗଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ପଦେ କହିପାରିବ, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଠି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମତଲବ, କେହି କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଭାଇମାନେ। ତମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରା ତମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା। ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଏବଂ ଆକ୍ଟର, ଡିରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିଲେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ, ବୁଝିଲ ଦେଖା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।